Okay, round 7. Gi, go. Yan, gi. Gi. Si. Yan, pagpag ka, pagpag ka, pagpag. Yan, may mga short na bigla na ano, na maiiksi lang. Yan, ang depensa mo, kailangan yung depensa mo, nananatili yan. Hindi yan, ano. Gi. Gi. Footwork. Yan, footwork. Sige. Gi. Gi, round 7 na yan. Gi, baon mo. Gi, kung ano yung naisip na kombinasyon mo dyan. Gi, pagpag ka muna, pagpag sa balikat, footwork, hinga palalim. Okay, jab taas, jab baba. Gi, nauubos ka, pero sige lang, tiisin mo lang. Sige. Gi. Gi. Footwork. 3-1. Yan, 3-1. Gi. Uy, iwanan mo. Tapos balikan mo. Sige. Gi. Sige. Last 1 minute. Sige. Tis. Sige. Oh, uno baba. Side. Oh, alis. Balikan mo. Sige, okay, marami. Oh, baba. Okay. Sige. Baon mo. Habang pagod ka, lalong bumabaon yung mga tapo mo. Bigla kumutkuha. Sige. Baba taas. Sige. Tis. Oh, 10 seconds. Sige, suntok. Sige, 10 seconds. Suntok ka. Sige. Time out. Oh. Ano ka pa? Ha? Kaya pa? Tapos. Ha? Okay.